I'm a better. Yeah. Top girl. Mommy never born in a place. Me still shop at DDs, I'm still shop at Macy's. Now go certain places. Me a girl, me no frightened for link, and me no frightened for face. Young girl, no for careless. If I know your size, don't wear it. And if I know your price, don't claim it. You better buy when your money can buy. Put some in your savings. Woman, see your confidence. And you feel learn to depend on yourself. Do you lick 9 to 5, me darling? Not like you check for Friday morning. Someone no don't use conscience. Rather buy here before you buy bed. Cock up in a man car before you put your kids before you. Big stink in your mid. What a good thing, me no live to impress people. I will never ever live to impress people. Yeah. And me no live to impress people. Yeah. Me just live my life. Talent over. Me not spend me rent in a no party. And now buy Patron if I don't have a pet. Right now me deep when I say party. J'étais discuté avec le conseil de sage. He born me for them. Can't stand to see them. Your man them under one umbrella. But what a good thing. Me not live to impress people. Des anciens. I will never ever live to impress people. Un conseil de sage parisien. I mean I know how to live to impress people. Yeah, but those I live my life. Talent over hype. No girl can't kick nervous me. Before my beg a girl and try me rather go boom taxi. Oh, dirty hearty come stop me. Rather go like my blind. يرجع شيخي. أنا كون خير قراعي كون غير قراعي هذا. أوي سيمبا. أي سيمبا يو. أي. معانا نسكوش لقنا ده. Il est temps de mettre en place un système d'alarme très performant, mon collègue Simbayo, très performant. والله سليا قال لي والله سكوضة يا سيمبايو معانا كوي يلا كوانا أنا نيجي كيريد بوجا كودا قلي يا وين ما تعرفه أنا هو ربنا كوجو شيء qu'il fallait assurer une tranquillité à tous les Djiboutiens, qu'il fallait avoir une sécurité très performante mon collègue. Ah ouais, redéfinir les missions. Ah ouais, va redéfinir les missions. Qualitative qui va la donner. Y'a محد قبل يسمى ورياضة. بورا هكذا ودير بانكوريا. بورا هكذا ودير وحي زوالية. محل اسمه كل ذا كذا وده قريب بانكوريا. كل ذا كذا وده قريب وحي زوالية. Parce que manipulation, il faut redéfinir tout cela. D'être canton libre, il faut leur offrir une certaine offrande, maman. Il faut leur offrir une certaine capacité à diversifier les choses en tant que qualité. D'être quand ils des iskriq captain wahan des douliments qui sont wadiyyo. Il est méchant, on va voir chego. Waharikum no lankuri. Uriye Simbayo. وحركم نولانكوري وحن كلام ما قرنيسا دي سو ودا قادنيا دي كبانكي ما قرنيسا دي عندك سياح il faut revaloriser tous ces gens là maxay qabanayaan ya s'ils ont du temps libre ah bon yara wada galide gabiga ugu dhambe saw dhayinba activité ka dhiganaa gabiga ugu dhambe anu hore baan kugu dhigay il fallait renouer de la confiance avec ton peuple mais ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui ça ne marchera pas a dit wax fahmaysin anaga nagu dhigin de création événementielle iyo dhagax waan dhigaya dhagax laga daba qaadaya iyo dhagaxa kala la keenaya iyo dhagaxa kala dhigaya wariyada naga joojiya baash way nagu badatay ya annagu xaqan uga baahnayn culture iyo ma garanaysa iyo agriculture iyo xaqan uga baahnayn ya annaga wax kala looga sheekanaya comme je l'ai dit on est tous des tarifaires ces gens là sont tous des tarifaires wixii tranquillité de Djibouti ku ciyaaraya haba buka ka wada gali anagu waraqada lagu dagaalamo hadalba lagu dagaalamo kii la kac la soo kacay ma garanaysa hadda doonaya inuu meesha ku qaato anigu hore baan kugu dhigay wariyaa redéfinir tout cela parce que waxari kuma nool meesha parce qu'on a besoin d'assurer la tranquillité de tous les Djiboutiens nin walba iyo naag walba amba ha geerarto amba geeraad weyday waxari kaagama nool meesha alors il est temps de réaméliorer tous ces schémas là il est temps de revoir si des d'autres comme garanaysa inclusif logo wada dhigi lahaa
naga daaya annaga separationka aad nagu wadin naga daaya annaga maxay ahdeen shooq maxay ahdeen de diskuuradan ma garanaysaa no ma garanaysaa de no valorisant parce que inagii baa ka dhigayaba soit disant waxaad ka dhigay waxaad ka dhigteenba concert iyo ma garanaysiin accessibility aan lahayn ma garanaysa ay dadkeena ma garanaysa ay ka wada dulman yihiin parce que waxaani kabankani haddeed socon maayo il est temps de changer les différentes choses parce que inagii idlaaba fleyo baad ku dhex watiin ma garanaysiin fleyo yaad dhexaysiin meesho parce que il est temps de combattre l'autre chose annagu waxaan nii haynaa une question de remplissage de soi-même sidaad adigu niyadaada u wada buuxin lahaydoo adigu wada qaadan lahayd éducatif et que tu allais aider ton peuple non pas pour détruire nous allons faire des accompagnements que ce soit dans l'administratif hadday noqoto aux personnes vulnérables aux personnes en difficulté ma garanaysin parce que à cause de certains waxay laablakac bay noqdeen laablakacaana de ababuga laga wada gelin waxa laysku waaliyo waxa laysku dhibo haddeed ma jirayso parce que nous allons assurer la garantie des Djiboutiens hadduu simba assureynayn garantiga Djiboutienga parce que nous sommes quoi waa inaan la fahmo dee waa inaan la fahmo initiative-keenu waa maxay pourquoi on est connecté au lieu de se déconnecter du réseau pourquoi nous on est connecté waa inaad fahantiin pourquoi nous on est connecté parce que meeshani nin walba way ka dhaxaysaa ninkii iswaalayow iswaal ma garanaysaa xagasha Jabuuti ma dhacayso outrepasse haddaan saa u soconno waxaan odhan lahayn de les sanguinaires là les sanguinaires qui veulent ma garanaysaa de ma garanaysaa faire saigner le sang annagu culture kale iyo diversité kala haysanaa anu hore baan u sheegay ari iyo waxaan leenahay métier spectacle iyo creole baan leenahay afkeena idil baa creole marka waxaan iswaalayo dhan ma garanaysaa haba gacanta maranaynaa de gacanta maranaynaa baan kuriyaa annagu mediateeradiyo iyo waxaan u baahannahay ma garanaysaa mediateur ma garanaysaa ayaan u baahannahay ma garanaysaa socioga ka sheekeeya ma garanaysaa financierga ka sheekeeya sidoo de conversation ula yeesho etaaga idilba ilan maanta waxa lagu cabaadayo waxa laga ooyayo waa dadka wada dulman dadka wada cabaadaya dadka idile ma garanaysaa qolaashmo lagu yeeshay pour stimuler tous ces gens là il faut les encadrer ma garanaysaa chemayal badan baa jira chemayal badan loo qaadan lahaa baa jira ma garanaysaa dariiqo badan baa jirta dariiqadaana waanu samaynaynaayo on a les améliorer tous ces chemins là sidaan u dhiba horay ma garanaysaa hadday noqotaba dee wixii dad isla socday wixii dad duulimaad soo waday haddii aan ensemble ka noqono sidaan dee magaaladeenna iyo waddankeenna iyo magaaladeena iyo hejadaheenna u wada hagaajin lahayn nous devons programmer ma garanaysaa des développements au sein propre de la propre commune ou de la propre ville créer des brigades d'intervention rapide anu horey baan u sheegay brigadiyaasha intervention rapideka siday ma garanaysaa u traiteeyaan amba uskaga amba qaralahansada waanu leenahay labadaba ciidamada degdega ee damdamiska pompiyadana waanu ku leenahay marka shacabka reer Jabuuti il est temps de sauver tout cela ma garanaysin sauvegarde baan leenahay sauvegardigeenana dad qalbi camale ha noqonina ma garanaysaa point noir inay maskaxdiina naga gelin parce que application yaal baan lagu beerayaa on dédie des choses dans votre tête ma garanaysaa histoire de faire des signalements bidons les signalements bidons haddii aan kii weynaa iska qaban waayo sideen de signalements bidons uga baxaya kama baxayo hawlahan ima dhaafayaan hawlahan ima dulmarayaan ma garanaysin alors il est temps de comprendre ouverture kalan kaleenahay haddii aan dadka sécurité u doon lahayna des manipulations aan dadka laga daayo il faut créer comme je l'avais dit il y a très longtemps dans mes comptes qui ont été cassés créer des polices de proximité patrouillage maxay haydeen prestation yaashan ay ma garanaysaa ay askartu ay dariiqada dhex marayaan il faut qu'il passe en vélo sida hoodadka u dhex galaan parce que là aujourd'hui la population elle a besoin d'être fidélisée les agents ont besoin d'être améliorés hadday wax fahmayaan on a besoin qu'ils acquérissent plus de formation plus de choses siday dadkani naga qaban lahaayeen parce que c'est flabood baa jira c'est flabood kana waa iska wada qabanaynaa dee
il faut soutenir nos associations à des œuvres caritatives ay noqoto ay collaboration ay jeunes la leeyihiin haddii ay qabaqaabinayaan waxaan oo dhan parce que nous n'avons pas besoin de gestion d'alimentation lagu wado ma garanaysa hadde ku qaday maysid dee waa lagugu dharayaa dee baasha waa lagugu dharayaa baska anagoo dee maanta waxaan la soo sheekaystay un conseil de senior baan la soo sheekaystay de tout horizon baan la soo sheekaystay dans divers ma garanaysa des communes de Balbala iyo communes de la ville wada galayay à travers tous ces conseils de sages là waxaan ka arkay ils ont besoin de valoriser wax badan ma garanaysin waa dadan dowladda usoo shaqeyn kuwii dowladda u shaqeeyay horta anigu waan iska diiday haba yaraatee abadan baan idhi kuwaana wallahi meelay nala gaadhaysiinayaan iyo meelay na geenayaan iyo meel na gaadhsiinayaan haba sahaatee horta ma jirto ma garanaysin alors nous avons besoin de mobiliser beaucoup de gens que ce soit dans la diversité ou que ce soit dans maxay ahaydeen dee wixii waddanka ku wada dhex nool oo dhan parce que nous sommes une certaine diversité et cette certaine diversité il faut la comprendre waan isku wada dhex kornay waan is wada gurgursanay waan is wada lahayn dad midaataan wada nahay marka adaptation ga annaga u hayna dadkan oo dhan comment réaménager tout ce beau monde là comment refaire des parcours comment restructurer sécuriser ma garanaysaa informer dadkan oo dhan haddii ay senior noqdaan iyo hadday ay noqdaan ma garanaysaa dhalinyarba ma garan occupation waa inaan wada siino dans l'individualisme hadday noqotaba nin walba dee hawl iska qabsan kara lahaa c'est sûr et simple dadkani haddii wax la siin lahaa dee horey bay wax u yeelan lahaayeen sur une certaine base de aide sur les subventions iyo pregan ay wada bixinayaan ma garanaysiin en tout cas on allait lutter contre tous ces fléaux là waxaan oo dhan iyo précarité-gan iyo ma garanaysaa sans énergie iyo sans énergétique baan u jeedaa sans énergie et sans énergétique ay dadkiina ma garanaysaa qulubtoodii iyo ma garanaysaa niyaddoodii ay ka wada dhimatay parce que il faut re-encadrer tous ces gens là anagu wax badan baan u baahannahay dadkan haddii wax badan qaban waayeen way iska wada dareerayaan anagu je suis prêt à retourner dans mon pays je suis prêt à me sacrifier anagu tan baan Yurub ka bilaabayaa Yurubna iyagaa jirta dee iyagay jirtaa parce que anagu in badan baa nalagu soo dhaqay baashan in badan baa nalagu soo dhaqo sans structure sans orientation sans cadre de vie ma garanaysaa nalagu sameeyey sina loo dawaqiyaba sina loo waalaba niyadeedu xabsi daayin uma baahno hospitalisation uma baahno ma garanaysin mais waa inaad garateen qu'il faudrait améliorer beaucoup de choses dans ce pays-là, notamment les services d'aide aux personnes vulnérables, information, yasha sidii loo siin lahaa, sidii création de guide loo wada samayn lahaa, dadkaasaa dhiban, halkaasuu ku dhiban yahay, halkaasuu wax ka qaba, halkaasuu ka cadilan yahay. Mais notre pôle de formation haddaan si fiican u eegno sur des métiers ma garanaysa indépendants dadku siday u wada yeelan lahaayeen annagu waa samayn kari lahayn zéro chômeur dans ce pays-là zéro chômeur baan ku ri aide à domicile waa la samayn lahaa aide à la personne waa la samayn lahaa accompagnement waa la samayn lahaa sidaan u valoriser nos échanges keenana waan samayn lahayn d'une manière que l'échange vient de la culture vient de l'échange sidaad u aragtidba waxba la kala biirsan lahaa parce que le monde avait changé comme ça avant la route de la soie waa inaad garatid awalba xabaasuuda lagu bedelanayay ma garanaysaa kamsarada waa inaad fahantid mais dans ce contexte là haddii aan anaguba indépendant ka wada noqono parce que nous avons besoin d'une certaine indépendance gebigeenoo dhanba anagu wadaadkana saa nagu sheegay haddeed way dhammaatay faut mettre en place des systèmes d'alarme très performants waxaan iskala wadwada waxaan ma garanaysaa isu wadaa ma garanaysaa faut les montrer faut les notionner il faut mettre ma garanaysaa un bracelet dessus koliyaba u xidhaba sida u dhan tahayba sidaa loo yidhiba sawir saar en liaison avec des services ma garanaysaa terroristes hadday yihiinna daan hore baan kugu yidhi sawir saar parce que on n'a pas besoin d'un terroriste à Djibouti parce que moi ma partie ce que je pense et ce que mes devises ils pensent wayna waxaan oo dhan layska wada bedelo il faut lutter contre désertification kan iyo
waddankan dhibaatadu qabayo biyo la-aantan iyo beera la-aantan iyo waxaan oo dhan xaggii fleyoyaashan oo dhan ma garanaysaa lagala dagaalami lahaa hadday noqoto medical iyo en tout cas il fallait faciliter toutes ces choses là installation yaasha loo wada samayn lahaa dadka ya au niveau santé au niveau ma garanaysaa généraliste au niveau spécialiste au niveau pédiatre haddii infirmière maxaa la odhanaya osteopath voilà osteopath baa la odhanaya osteoculture baa odhan gaadho waa kii ka shaqeynaya maxay ahaydeen dee geela iyo mooyaan dee vaashka iyo weerarayo waa isku dari gaadhay iska raadaado en tout cas on allait promouvoir un certain développement ma garanaysin hadday noqoto dans notre propre ville ou hejadaheena mettre un dispositif ma garanaysaa siday municipalitégu prévention ugu samayso hadday dépistage noqoto hadday diabète noqoto hadday cancer noqoto ou cancer du sang hadday noqoto amba maladie infectieuse hadday socoto amba cardiovasculaire ba hadday dadku ku dhacaan on a besoin de tous ces suivis là parce que dadku way iska wada rawaxayaan looma baahno dad inay wada rawaxaan waxay dadkani loo wada rawaxinayo fikraday leeyihiin on a besoin de tous ces beaux mondes pour utiliser leur cerveau nin walba fikrad uu leeyahay alors il faut faciliter toutes ces choses-là. Que ce soit même dans l'accès au logement, il faut faciliter toutes ces choses-là. Il faut revoir les structures des quartiers. Comment redynamiser toutes ces choses-là. On a besoin d'autres échanges. On a besoin d'autres changements. Équilibre, il y a avantage, il y a amélioration, il y a cadre de vie. Il y a conditions, il y a échange parce que nous avons besoin d'échanges sociaux des communs des communs les communs il y a des communes c'est parce que on a besoin de l'échange de l'art alors il faut comprendre que Paul répond à Paul. À vrai dire, on est wada salamay. Est-ce qu'il va nous reçu wada soconaya? Je sais pas. Il est dhagaystay. Est-ce qu'il kalana daba socda est-ce qu'il kalana? But full of subject, me attractive. You know, set up gallery inactive. A Jamaica, my body, my style no adapted. So me no live to impress people. I will never ever live to impress people. Yeah, I mean I know how to live to impress people. Yeah, but if I live my life, talent over high. On a besoin d'un vivre ensemble. On va aller prendre la santé. La citoyenneté passe avant tout. La citoyenneté passe avant tout. Alors, on est chez les Horawa. You're Riley. You know, say, girl, them like we. And we love them. Conscience. Singing. To the girl, them. Too much distance. You no longer near. Tout ça est suspense. You no longer care. As I love got the virus. C'est tous des virus. Oh, no one could divide us. Oh, c'est tous des virus. There's so much rules. Love is not round. Feelings are confused. Our love isn't there. We lost the chemistry. I can't wait till the world opens up. Can't wait till the rock opens up. Can't wait till the world opens up and we touch and connect again. I can't wait till the world opens up. Can't wait till the rock opens up. Can't wait till the world opens up and we touch and connect again. Girl, you reach? No, I'm talking. From me looking at your face, I know. And I love you, you need no soul. Long time me a wait, long time me a beat. You know, see me face white like snow. You take away your good love and lock up the grill and the door.
When the world pulling you pop up, belly up up. Thinking about you, wishing you this year. She and you together, nothing to feel better. No, no. I can't wait till the world opens up. Yeah, we are coming till my heart opens up. Can't wait till the world opens up and we touch and connect again. Connect again. Can't wait till the world opens up. Yeah, we are can't wait till my heart opens up. Can't wait till the world opens up and we touch and connect again. Too much distance, you're not even there, you're non-existent. The reason isn't clear, never showed any symptoms. How could I know something was wrong? Baby, baby, don't leave me lonely, drive me crazy. Come give me all of you. Call me up, all for your body when you're gone. I forget a good parents, me can't hold on. I can't wait till the world opens up. Can't wait till your heart opens up. Can't wait till the world opens up and we touch and connect again. Can't wait till the world opens up. Can't wait till your heart opens up. Can't wait till the world opens up and we touch and connect again. Can't wait till the world opens up. Can't wait till your heart opens up. Can't wait till the world opens up and we touch and connect again. If we connect again, connect again. We need to connect again. Wait again. Girl, want to kiss you, want to squeeze you. Juche, onde wada salam wala.